Maliam, assalamu alaikum. Abalma Kabo, Tchernon Jay, ouverture média, la journaliste chroniqueur. On va folie Bibla, au Bay, au Bay, Wally Mandon. Ka au fois, au monde, au Sigma, sur l'année, à Baussi, à Sega Tcherno, comme la mec, ma femme, Namita, Nika, Auma. À Dava Kunti Dore, Mumbato, Malikono, Angaseka Bonola. Beaucoup de Kono, enfant, Amina, Likno, Yamo, di Auma, Kafan, Surala. En date de l'heure fouillé Malikoko. Au Maliko Mounamba qui a décidé. En bas qu'il faut que c'est Adana Malia ou Knafoni Mama. Bichorno décrit la couture Noga Walla Aouye, Mbora Biritar la Doni, bien que tu gagnes qui a fait. Amino Kuma et Bouye Haidra a dingue probablement de Boraning of Kuma Formalia, la ouverture média Pajika. Kasababu qui est Tama Mounab que Chini, Koni Jumachina. Oh. Amina kuma oka kosobe ka fenjama vo awyo ala ni wala sa kaseka ona akilu ira nywana alibi ko munbe kabi ka ke mamunbe ku kemeka ngwenge ka soro musi alibi ku miri ko en conséquence la a conséquence muna bina se on mata obina ke jina mo ni dusubora mo la dusubo fe bi ko do ke sans réfléchir en habita wuro ko la ala de bodo mali on la nyini malika se ka tanye Mali ti se ka tanya tanki on va na mobulika joke an yere damo ni nyanche Mali ti se ka bonno la tanki on yere damo ama chien fo an nyanche malion chien fo o de binani an se ka bonno la donc faka bla au na ka fo ne fana chorno mun ne du kuma mun voya ka fo ko mbake mgo kanu kama o te malion wallahi mgo kanu te on distra machine ngambi stranka an chien fo koko no ono ya ka mai malion on boit chien clé en beau fou wallahi am temena yare jamanat sega joni fugaru yayi jamanat sega joni jito yayi c'est pas parce que il kokadi doye ki boti klokoro du mon voye e ka pie ki nyechi oka mbisando ke fonga sa billahi malion toke éducation muna dira on mano la damu on do la damu so fio fo ga nyawle on la damu no o chuka de ka anga chien la fasa anga na galo la fasa machi ni ok billahi a meomet a chien bido na chien bido o yimo ko sale donc andina machi flika ta fila wa mu lukan ombo de fo malikola mu mai ambo fo na imo ma ja kuma mu ngadi isu ko fo neni mu ngadi afo ita ide mo mo ta ndabara no fo ni ma ko amba je awu abi clé damodo bo ali bi ka to ko boko kuma le 10 janvier koinka na chion bala ka segima malion Chien avec un segment, avec un chou, avec un chibondé, chi, avec sama ko bondega latine, car tufa, billahi. Mali on bika kuma kele de foyer. Ala bi chien bangé dans les jours à venir. Tôt ou tard, wallahi la vérité éclatera Malion. Aba fone de afo. Jamana inkono, do takele ndo togonyini, ani dusubaya. Kana kodo sensi an ka Mali kono u laban o na ta an yere choro dinge ko. Aw bi fa ngansi ko laje joni kama joni ga demuli jara joni ye Mali kono Malion joni ga demuli jara joni tay misi joni fa joni tala ka teme joni takaya mamu duga fa kuma la ko fengelen pe o de ambete lo e Mali o Mali kelen munu ya tay akada be fa na e ka tinya de fo o Mali kelen ka nga do bi tinya do fo Mali o ka fe do bu da kon aka na dala ru tay to nyinu ni fewro ni wulika jodo wi ala de bo o tinya do nga wallahi on va manga tinya fo mun ngai Mali ma ambo fo avec les damaro woni c'est grave point ka avec comment le 10 janvier ka Mali on le 10 janvier au de chinois mais c'est ka fo asuriana ka on fait marokia oh nous sera en donnant le 10 janvier kono ka ba ko tama buru dale do dem sen do keme ka obliga jo ke Mali kono ko Mali ka nyeta parce que fana ko Mali ka du ru fana ko Mali ka nyeta ka bi bonna ko nini ngara do ko Mali bi lafia ko misère bi banga jamana kono ko on manja ka mi lafia Malion ko yi amakene ngina suno mbeta kene ka mbeta reportage chamange na inshallah do hu na ta ngira na yebo mako lafia limba ngwasalimba Malion ngolo vraiment asigme ka nyoko sobe lafia le do meta kata kuna funi nyina ma ngini ko sobe ka do a shionko na wala ni na tudi awma billahi Malion ne ti décourager la fio fo saya ne chorno mbise terko Malion ba do ku ka chorno na ko chorno njay futa to wallahi ouverture média chorno ou quoi le 10 janvier de publica joka ke ko beka boka ta monument de l'indépendance la ninga seka tama ko ka France gain on da de mo la ngoti akila ni ko on ni France bi nyombolo
ko français anw san ko français takira anw ye ko y'an dalakan falen ko di fasoden ɲuman ye ko ye fasoden jugu ye maliyɛn olu de ye fasoden jugu ye bilahi anw bɛ français kɛlɛ ni français ko ko anw na sini an b'a kɛ an yɛrɛ de delila k'o fɔ ne yɛrɛ b'o fɔ n ka émission na tuma caman ko caman bɛ mali nord la français jɛlen tɛ a la an y'a wuli ka jɔ kɛ même dialogue national inclusif kelen na moi j'étais présent an ka kumaw kɛra mɔgɔw ka kuma kɛra ye o kumaw de diyara ne ye dɔw ko on veut vraiment que l'armée malienne u ka don kidali kɔnɔ a kumaw fɔra dialogue kɛnɛ kan anw de ye faso kulo o de la an bɛ taa dialogue la o de la an bɛ taa kuma ɲɔgɔn ɲɛ na an kumakan ka mɛn mais c'est pas dans les rues que an kumakan bɛ mɛn c'est pas dans les rues anw bɛ mali jɔ mali tɛ se ka jɔ ni carré kɔnɔ an ye dɔ kɛ carré kɔnɔ taamaw la tɛsa maliyɛnw wa n'an ma ɲɛ k'an bɛ carré kɔnɔ taama kɛ ne hakili la carré kɔnɔ taama kan ka kɛ ko ɲumanw de kan ko ɲuman ka ca mali kɔnɔ degun bɛ maliyɛn kan cogo min na bilayi ne yɛrɛ cɔrɔ n'u nana ne nɔ ko n cɔrɔ e ka investigation i bɔra mun ni mun kalama mun bɛ mali kɔnɔ n b'a fɔ an bɛ wuli ka tagama kɛ ko nafamaw la des problèmes essentiels u ka ca mali kɔnɔ kosɛbɛ n y'a fɔ n ka kuma na n ko aw ye maaba jumɛn bɔlen mun ye déclaration officielle kɛ k'a fɔ ko le 10 janvier ko bɛɛ ka bɔ ka taa marche kɛ n ko tant que anw m'o ye anw b'a ye k'a fɔ ko in filɛ c'est flou ce n'est pas clair a ye si bɔn tɛgɛ bu ye denkɛ kɔrɔbalen a bɔra ka kuma an y'a vidéo bila ouverture média sanfɛ nin kɛra bi de maliyɛnw bi nin kɛra bi ko sabula k'u y'a ye réseaux sociaux kan ko a kuma cayalen don k'a fɔ ko bu ye yamaruya di k'a fɔ ko a b'u kɔ bi a b'u kɔ sini anw y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ ka wulikajɔ in kɛ u tagamana ka taa se Euro du Sahel la an y'u ni bu ye denkɛ dɔ de photo ye o photo la u ye article sɛbɛn k'a fɔ ko kumaw funu fɔra ko bu ye yɛrɛ ko tiɲɛ don olu yɛrɛ ni faransi karimɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati caman bɔ fɛn caman tɛmɛna u ni faransi cɛ bon o kumaw de fɔra ne ye mun fɔ n ka kuma na kunu kuma na n segin o de kan n ko an kana da nin kuma ninnu na ten n ko le 5 avril ni marche ba mun kɛra anw y'a ye bu ye bɔra publiquement réseaux sociaux kan a yɛrɛ bɛ ka kuma a bɛ ka kuma arabukan na u bɛ k'a yɛlɛma an ye bamanankan na ko bɛɛ ka bɔ kuma caman de ye n'a ma mun fɔ Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ma waati an bɛɛ y'a mɛn Mamadou Diko kelen fana bɔra ka kuma o la mɔgɔ tun bɛ ko in na bɛɛ bɔra ka kuma n'a fɔra ko nin ko in bɛna kɛ olu kɛlen bɛ ka nin kɛ koba ye anw ɲɛ tɛ maaba si la u kɔ politique mɔgɔ minnu fana ko Mali ka bɔ nɔgɔ la minnu fana ni majorité hakilata tɛ kelen ye olu politique mɔgɔ opposition maa si kelen ma bɔ ko in na ka déclaration officielle kɛ anw fana sɔnna a ye to ka page officielle sanfɛ a ye taa gɛrɛw la a ka to ka mɔgɔw ɲininka u t'u tilen an ye fiyewu u b'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛ taa ni Mali kɛ ɲɛta ye parce que u b'o kɛ tout simplement pour que jama minnu parce que olu fana ka jama dɔw bɛ marché na olu fana dɔw sɔnnen don k'u bɛ taa marché na pour que faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka maliyɛnw ne y'o de fɔ aw ye hakilila ɲɛnama tɛ n y'o de fɔ aw ye n ko nin tɛ an kɛlɛkun ye ne y'o de fɔ aw ye n'an kana ɲinɛ an kɛlɛkun kɔ Mali kɔnɔ n ko Mali kɔnɔ kɛlɛkun wɛrɛ bɛ anw na mun ka jugu ni nin ye faransi taale bɛna degun wɛrɛ de se anw ma faransi taale tɛ anw arranger fo ka diɲɛ wuli maliyɛnw mɔgɔ y'a fɔ a ye a tigi bɛ ka nkalon tigɛ u ko ko ni faransi taara ko fɛn kelen pewu de bɛ yen ko anw bɛna lafiya o la k'o ye la misère a bɛ misère bamanankan dama dɔn wa misère ye ɲani jugu de ɲani jugu ko ɲani jugu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ maliyɛnw kan k'a bɛɛ ye faransi aw yɛrɛ minnu bɛ ka ne la aw dalen b'o la wa aw dalen b'a la k'a fɔ ɲani mun bɛ anw ka faransi don aw dalen b'a la k'a fɔ ko faransi de nana ɲani kɛ anw kan wa Mali kɔnɔ yan aw dalen b'o la maliyɛnw an si tɛ bagan ye an bɛ nouvelle génération de la an ka hakiliw sigi an kana manipuler an ka hakiliw sigi maa minnu bɛ yen ko kuma ka d'u daw kɔnɔ u bɛ kumaw fɔ ten u bɛ kumaw fɔ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw kɛ cogo na sugu bɛɛ la maliyɛnw anw tɛ don o janfa sugu kɔnɔ aw ye fo ka diɲɛ wuli anw ka degun n seginna a kan wa n bɛ segin a kan tuguni bi yanni n ka don Mali kɔnɔ n wasalenba o ye jumɛn ye maliyɛnw anw ka degun ye des fonctionnaires corrompus zone de bɛ anw ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ kɔrɔ dɔw an yɛrɛ fa dɔw an yɛrɛ mɔkɛ dɔw an yɛrɛ dɔgɔmuso n'an kɔrɔmuso dɔw de bɛ an ka Mali fonctionnaires c'est-à-dire fonctionnaires dɔw u bɛ service public la olu de bɛ ka wariw dun u bɛ ka wariw dun u bɛ ka maa ba kelen nin yɔrɔ dun walahi bilahi maliyɛnw olu mɔgɔ kelen de bɛ ka maa ba wɔɔrɔ olu nin yɔrɔ dun anw ka jamana kɔnɔ ni o fasugu dabila an ka jamana kɔnɔ a b'a ye k'a fɔ wari bɛ don jamana kɔnɔ an mago bɛ ko o ko la o bɛɛ bɛ sigi bɔlɔ kelen kan anw ma o sɔrɔ anw ma lafiya anw ka douane kɔnɔna na yuruguyurugu bɛ ka kɛ Mali douane kɔnɔna na bɛɛ b'o kalama yuruguyurugu b'a la ka kɛ an ka Mali service daw la yuruguyurugu b'a la ka kɛ wari kan ka don wari boda o boda kɔnɔ a si jɛlen tɛ bɛɛ bɛ gosili kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'o kalama gosili bɛ ɲini ka na maliyɛn faga n'i ma gosili kɛ k'i ye dangaden ye anw ɲinɛna o kɔ o lutte ɲɛnamaba o lutte mun kan ka kɛ mun b'a to hali bi wari ka se ka circuler Mali kɔnɔ fɛn caman ka se ka sigi bɔlɔ kelen kan denmisɛnninw ka don baara la
kala nga se ka yiriwa jamana kono kene nyuma kana mali kono on ga ka fama surasu fana be wi mina nyene ma usoro o nyina no be ko France de o de kun folo ko no rutara dro ko lafia bina e ko bi ga nyina fana ka fo on ga jamana be deme do nyini France fe on bi deme nyini France bi deme ke mali sa France bi deme ke mali mu ba commencer na fonction de rusa mali desera wati dokira la mali kun desera ka ko fonctionnaire sara malgré que on ga jamana e Sénégal nanu fe frontière mun be mobili bobidu ou baby taxi ni fɛnw sara jamana ye o wariw dɛsɛra ni ka se ka fonctionnaire sara bilayi maliyɛnw fo dɛmɛ de tun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka se anw ma faransi tun b'o dɛmɛ kɛ anw ko olu ka taa n'a fɔra ko bɛɛ ka taa ka bɔ i ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka bɛɛ gɛn a da bɛ goya jugu na ne y'o de fɔ aw ye n k'an sigi an ka miiri an k'an sigi an ka miiri olu bɛ ka misali ta minnu fana ka maliyɛn o ye mun u k'u ka kuma la n bɔra ka fɛn caman ye dɔgɔkun kɔnɔ u ko ni cɛkɔrɔba dɔ ka kuma ye fɔlɔ cɛkɔrɔba ko saya de ka kusa malo ye ko mɔgɔ k'an bɛnbakɛw bɛ yen nɔ k'olu ye tubabuw gɛn ko saya ka kusa malo anw bɛnbakɛw bitɔnw ni babɛnba ninnu k'u ye tubabuw gɛn ko saya ka kusa malo ye bon n bɛna don histoire la ka taa se an yɛrɛ k'an sigi ka miiri o ko minnu kɛra o kɛlɛ minnu kɛra a ye nafa jumɛn ye an ye a y'a sigi ka miiri o nafa jumɛn bɛ anw kan bi o nafa jumɛn bɛ an kan kɛlɛw kɛra 1700 1600 u ko Sunjata yɛrɛ ye jigi n t'a dɔn ko c'est-à-dire que yiri k'a ye yiri bɔgɔti Sunjata kobaw kɛra tiɲɛ don olu y'an ka histoire ye olu y'an ka culture an kan ka sinsin k'a disi gosi n'o ye mais mun de kɛra anw jamanadenw ye bi bi in na ko nouvelle génération anw b'o hɛrɛw kɔnɔ bi maliyɛnw an kana ɲinɛ k'a fɔ dans les jours à venir 100 ans plus tard 200 ans plus tard o b'a sɔrɔ aw fɛn fɛn bɛ ka ne lajɛ anw fɛn Mali kɔnɔ an si existelen tɛ terre kan tuguni o b'a sɔrɔ anw mɔdenw n'a mɔdenw de bɛ donc anw bɛna mun kɛ bi olu bɛna o hɛrɛ de sɔrɔ wallahi o bɛ kɛ n cɛsiri o tɛ kɛ n dabara ye o tɛ kɛ n kuma ba fɔw ye ten kuma lankolon fɔw minnu bɛna nin futuni an ka jamana kɔnɔ a tɛ kɛ n'o ye maliyɛnw Sékou Touré il était l'ancien président de la République guinéenne indépendance waati Sékou Touré tun tɔgɔ bɛ cɛbaw la parce que a kolo tun ka gɛlɛn ale de fana tun bɛ bras de fer kɛ avec les Français ni ko ma ja ma a b'o fɔ Français a panparanpalen bilahi maliyɛnw an ja ma a ma k'an tile la nka an ka livre kɔrɔw n'an ka kalanw fɛ an bɔr'o kalama o de la Sékou Touré a tɔgɔ yira cɛbaw la u y'u sinsin Sékou kan u ko Sékou Touré ko Sékou ye nazaraw gɛn ka bɔ Laginɛ tiɲɛ don o kɛra sababu ye Laginɛ sous-région kɔnɔ Laginɛ de kɛra jamana fɔlɔ ye mun bɛ k'u y'u ka indépendance ta yanni anw k'a ta ni ma fili Laginɛ y'a ta en 1955 ou bien 56 comme ça si je ne me trompe pas nka o mun kɛra ni jamanaden bɛɛ ye disi gosi ni Laginɛkaw les Guinéens olu fana y'u disi gosi n'o ye k'a fɔ ko ça c'est une fierté anw ye nazaraw gɛn ka bɔ an ka jamana kan an ka sira t'u la an bɛ se k'an débrouiller an yɛrɛ maliyɛnw conséquence jumɛn nana Laginɛ bi an bɛ bi de la dɛ kunun tɛmɛna Sékou Touré ka waati kana bila bi la il y a juste à peu près plus de 30 ans o tɛmɛna à peu près 50 ans Laginɛ bi cogo de bi maa minnu ma se Laginɛ a ye taa Laginɛ la Laginɛkaw dɔgɔyalima tɛ dɛ a ye taa Laginɛ la malgré que Laginɛ richesse nasugu bɛɛ bɛ Laginɛ bolo ala ye dugumakolo fɛn nasugu de di Laginɛ ma Laginɛ ni Congo kelen kelen mun filɛ nin Afrique centrale kɔnɔna na ala ye hɛrɛ di olu de ma dugumafɛn na ka tɛmɛ Afrique dugu caman kan mais jamana dɔw bɛ bi na Afrique kɔnɔ olu développement Laginɛ pourquoi parce que tout simplement suyɛniba cayara Laginɛ zon cayara Laginɛ baarakɛbali cayara Laginɛ et puis des gens même u bɛ Laginɛ f'u da la nka Laginɛ kanu t'u dusukun na u tɛ jamana fɛ u t'a ka ɲɛtaga fɛ n ko de ye Laginɛ cogo Laginɛkaw u ɲinɛna o kɛlɛ de kɔ bɔkisiti bɛ Laginɛ sanu bɛ Laginɛ maliyɛnw port bɛ Laginɛ walayi bilayi n'i taara Laginɛ port bɛ yen fɛn nasugu bɛɛ bɔ nanzara jamana na ka t'u ka jamana kɔnɔ mais bi Laginɛ bɛ jate fantan jamana fɛ ce qui n'est pas du tout normal o ye Faransi nɔ ye Faransi gɛnna u ye Faransi gɛn mais malgré tout eux ils sont pauvres donc u ka t'o fantanya kɔnɔ c'est ça qui est normal olu malgré que Sékou y'u gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ u fantanyana o fantanya mun bɛ yen nɔ Faransi de ka sababu ye k'o misère sigi Laginɛ kɔnɔ ne bɛ k'o de fɔ n ko n'an bɛ ko kɛ n k'an b'a kɛ ni conséquence de c'est à dire que n'i bɛna ko mun kɛ bi sini a bɛna mun de se ne ma a bɛna mun nafa se ma o kɔfɛ u b'u sinsin maa mun fana kan n'o ye Thomas Sankara ye maliyɛnw Thomas Sankara ka histoire ma dogo mɔgɔ si la Thomas Sankara il était toujours au front ale tun bɛ armée burkinabé a tun b'u dɛmɛ kɛlɛ kɛnɛ kan a tun bɛ marifa ta bilayi tala a tun bɛ armée dɛmɛ jusqu'au dan maliyɛnw Thomas Sankara tun tɛ da ka sababu kɛ Burkina kanu ye nka Thomas Sankara tun ka lutte ye mun ye ale ka lutte tun ye mun ye Thomas Sankara qu'est-ce que lui il a fait au moment qu'il était en vie Thomas Sankara maliyɛnw système féodal
ani ka fara ka se ka impérialisme ko fana kɛlɛ o de y'a ka kɛlɛ fila ye impérialisme ye ka se ka nazaraw kɛlɛ nazaraw minnu bɛ k'u bɛ nafa sɔrɔ ɲini a ka jamana kɔnɔ a tun b'olu kɛlɛ o de kɛra sababu ye u y'a janfa ka se k'a faga bɛɛ b'o kalama le système féodal a tun ka kɛlɛ ye mun ye faama minnu bɛ yen ko se tun b'u ye k'u sen nɛrɛ dugumamɔgɔw ka maliyɛnw k'a kɛ i b'a fɔ ko nafa t'u la bilayi Thomas Sankara ye o kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ si ma kusa ye mɔgɔ ye Burukina jamana kɔnɔ muso b'a fɔ ko muso ka kusa cɛ ye k'o tɛ tiɲɛ ko bɛɛ ye kelen ye Burukina kɔnɔ waritigi fɛn fɛn tun bɛ yen ko mɔbilibaw b'u bolo a y'a bɛɛ minɛ u la u ka masakɛba dɔ tun bɛ yen ko le roi Naba Burukina b'o u tulo bɛ na le roi Naba avant que Thomas Sankara ka kɛ président ye le roi Naba ka sokɔnɔna na maliyɛnw a tun tɛ courant sara a tun tɛ ji sara fɛnba fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ tun bɛ taa nin ko parce que ko masakɛ don mais don min na Thomas Sankara nana kɛ président ye qu'est-ce qu'il a fait a y'a imposé k'a fɔ ko le roi Naba ko a fana bɛ fɛnw sara i b'a fɔ Burukina bɛ tɔw b'a sara cogo min na parce que lui il voulait la bonne justice a tun bɛ fɛ ka kɛlɛ de kɛ pour que jamana ka bɔ nɔgɔ la nka a b'a sen dɛrɛ maa minnu fana bɛ yen k'u tɛ ka sariya bato maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka ben fantanw kan maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka fantanw k'u joli min ale ka kɛlɛ tun ɲɛsin bɛ olu fana ma malgré tout que a tun bɛ Faransi kɛlɛ nka ale tun bɛ Faransi kɛlɛ pour des causes nobles maliyɛnw bi bi in na maa minnu b'a la ko u bɛna bɔ sini ka Faransi gɛn olu ɲinana o de kɔ Faransi gɛnli a bɛna mun de ɲɛ anw ye a bɛna mun nafa se anw ma ko an ka sɛgɛn bɛ ban o ye nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye bi maliyɛnw o tɛ tiɲɛ ye sini Faransi tɛna kɛ sababu ye anw ka sɛgɛn ka ban maliyɛnw walahi o tɛ se ka kɛ a bɛ se ka dɔ bɔ an ka sɛgɛn la fitinin nka o y'a bɛɛ la fitinin ni anw kɛra an ka jamana fɛ et que les Maliens ont été des visionnaires vision b'an na jamana kanu b'an na an bɛ baara kɛ sɛbɛ kɔnɔ an bɛ sonyɛniw dabila dans les différents services publics an bɛ sonyɛniw dabila ka ben ɲɔgɔn kan sugu kɔnɔnaw na an tɛ ɲɔgɔn ka dɔrɔmɛw suɲɛ maliyɛnw bila an bɛ ɲɔgɔn bato sariya y'a fɔ cogo o cogo an bɛ tɛmɛ n'o sira anw bɛ bɔ nɔgɔ la sisan n'anw bɔra nɔgɔ la k'a ye k'a fɔ an sigira bɔlɔ kelen kan nafolo bɛ ka circuler an ka jamana kɔnɔ anw bɛ se k'a lajɛ ka marifaw san ni ka taa di an ka sɔrɔdasiw ma u ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ maa ba ninnu fɛn bɛ yen ko le 10 janvier k'u ma bɔ u ma bɔ ka kuma ka ɲɛ u ye fɛn dɔ de ye olu sigilen ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la bu ye ko k'ale m'a fɔ maa si ka bɔ a y'a fɔ ka kuma la a ko k'a m'a fɔ ko ye mun fɔ k'a t'a kalama bi a t'a kalama sini k'u kana nkalon ta ka d'a la k'ale m'a fɔ maa si ka bɔ le 10 janvier ko Faransi ka taa k'a hakilina ma bɔ ale la bi a ma bɔ a la sini k'a bɛ se ka kɛ u nana ɲɔrɔ mɛ k'u n'ale ɲɛ ma ɲɔgɔn ye n ko bu ye fɛ yen nɔ yanni ni bu ye ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ taa yen nɔ o b'a dɔn buda dɔ de b'ale bolo bɔ Burukina n'i taara yen nɔ n'i y'i jɔ da la n'i tɛ maa kolo gɛlɛya u b'i cɛ k'i fili ne yɛrɛ kun wari dɔ ne taara tɔn ne kun na yɛrɛ min olu ka maaw tɛ bilaki dɛ u jɔlen de don ni bu ye kuma ye ni cɛ k'a fili hali n'a sɔrɔ maa b'a dɔn u b'i cɛ k'i fili ale ɲɛ man di dɛ a ko fana k'ale tɛ kuma foyi fɔ k'a dogo n'ale bɛ kuma o kuma fɔ o tɛ bɔ maa wɛrɛ da ale yɛrɛ bɛ bɔ panparanpa k'o fɔ a ka jamakulu ye an b'o faamuya maliyɛnw u bɛ mun yira u b'a yira k'a fɔ peut-être bu ye ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ninnu ɲɛ t'u la a ye ko dɔ ye mais a ju tɛna bɔ ale la Mamadou Diko fana ka kuma a bɛ mun yira Mamadou Diko fana seginna o kuma kelen kan a ye taa Mamadou Diko ka kumaw lamɛn a ye taa lamɛn Mali a ka segin kuma in kan a k'a lamɛn a k'a analyser ni fɛn fɛn dili kun ka d'a ye Mamadou Diko a tɛ siran maa ɲɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn mɔgɔbaw b'a yɛrɛ kɔ jamakulu b'a kɔ foyi tɛ se k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ nka n'a tun y'a diya a bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw sɔnna a ye bɔ le 10 janvier ni maliyɛn bɛɛ wele a ye na fara denmisɛnnin ninnu kan an ka bɔ le 10 janvier an ka taa nin marché kɛ nka Mamadou Diko m'o fɔ dɛ kuma in fɔra indirectement a ye taa lamɛn ce n'est pas clair ça montre réellement qu'il n'est pas d'accord en 100% ni lutte in na aw ye Haidara bɔ kan a ye Haidara bɔlen ka kuma wa en tant que le président du Haut Conseil islamique ka bɔ publiquement k'a fɔ tiɲɛ don an bɛ fara aw kan an ka taa Faransi gɛn donc ninnu bɛɛ ye Mali jugu ye politique mɔgɔw fana don politique mɔgɔw olu fana ma bɔ anw ma Sumala Sise bɔtɔ ye a ka yafa n ma n b'a tɔgɔ fɔ bi parce que an b'a bɔlen publiquement ka bɔ ka déclaration officielle kɛ an ma ye an ma Modibo Sidibe anw ma Mundaka Tali an ma Choguel Kokala Mayiga ye maliyɛnw anw ɲɛ tɛ ninnu na u bɛ ka kule fana ko Siko Kulibali Siko kelen kelen Siko a fana ka bɔ ka kuma publiquement ko Faransi ka taa u fɛn bɛɛ b'a la ko IBK ka démissionner ka démissionner nka u ka bɔ olu bɛɛ ye jamatigiw ye jamaw kɛmɛ ka danaya ta ka da u ka maliyɛnw munna olu tɛ bɔ k'a fɔ ko Faransi ka taga pourquoi aw b'aw yɛrɛ ɲininka o la munna maliyɛnw olu bɛɛ bɛ se ka kɛ fasodenjugu ye a bɛ se ka kɛ olu bɛɛ bɛ k'u tɛ Mali fɛ yan a bɛ se ka kɛ k'u bɛɛ bɛ k'u ka ɲɛtaga ɲini Mali la an k'an sigi an ka miiri an k'an sigi an k'an miiri nka IBK kɔni mun fɔ Kuluba kunna sini bɛɛ y'a mɛn IBK ta kun tora a kɔnɔ k'a to a kɔnɔ a laban a ko n'a m'a fɔ jamanadenw ye a bɛna k'u ma jugu ye a ko minnu b'a fɔ ko Faransi ka taa k'olu de ye faso jugu ye a ma bɔ ne da dɛ IBK de y'a fɔ kun an y'a bila page yɛrɛ kan walasa aw k'a mɛn ka ɲɛ
a ko olu de faso jugu fɔlɔ ye ko sabula ko mun bɛ ka kɛ nord la qu'est-ce que u b'a kalama est-ce que u b'a dɔn ko mun bɛ ka kɛ an ka sɔrɔsiw la o ye kelen ye a ko waati dɔ tun kɛra la Burkesi fanfɛla la ji sɔrɔli ka gɛlɛn sabula Burkesi maliyɛnw ale bi Burkina frontière dɔ de bɛ yen nɔ kungo belebeleba dɔ de bi Burkesi ni Burkina dugu dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kungo belebeleba a ka bon kosɛbɛ maliyɛnw terroristes ni maa fɔlɔ de ka ca o kɔnɔ an ka sɔrɔsiw dagalen de don o kungo in dayɛlɛ la juste jiko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ man ca a yɔrɔ la o sababu la a yira k'a fɔ yanni jiko ɲɛ ka sɔrɔ sɔrɔsiw minnu bɛ yen nɔ n'o ye barika ni mɔgɔ ye k'olu de y'a lajɛ ka se ka kɔlɔn belebeleba sen ka ji se forage o ji bɛ taa di anw ka sɔrɔsiw ma o k'o min bon ne m'a fɔ n ko fali fɛn bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ faransɛw b'a kɔfɛ ne t'a tiɲɛ dɔn parce que a prévu tɛ n bolo nka o kɔni bɛ yen nka n'a sɔrɔla ko an ka sɔrɔsiw sali kun ka d'u ye o forage ji u tun bɛ pɔsɔn dɔ kɛ ji la dɔrɔn k'a kɛ fɛn kɔnɔ ka taa di an ka sɔrɔsiw ma u bɛɛ b'a min u bɛɛ bɛ sa n'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw sali kun ka d'u ye ne hakili tɛ dɛ ni sɔrɔsiw kun sali ka d'u ye anw ka militaires ninnu forces armées maliennes forage minnu sennen don u tun b'o kɛ piège yɛrɛ u tun bɛ pɔsɔn dɔ k'a ji la fɛn fɛn b'a ji min u bɛɛ bɛ sa nka k'u bɛ ka ji in ta ka taa n'a ye hélicoptère la i bɛ kɛ de ko ten u bɛ ka taa di sɔrɔsiw ma u bɛ k'u min sɔrɔsi minnu ni minnu ko k'u bɛ marche kɛ sini olu yɛrɛ ɲinɛna sɔrɔsiw ka jiko kɔ jikondenya bɛ a ka aw kɔrɔkɛw n'a aw faw n'a dɔgɔkɛw la u bɛ nord la yen aw ɲinɛnen don o kɔ ko marche ko faransi ka taa faransi minnu bɛ ka kɛ sababu ye ko ka taa ji d'u ma i bɛ ka ko ten k'aw de ye faso jugu ye i bɛ ka ko de tuguni maliyɛnw a ko a ka kuma la ko maa minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo ko marifa dagɛlɛnw a ko marifaw bɛ ninnu bolo dɛ maliyɛnw ko marifa b'u bolo diɲɛ wuli marifaw nouvelle génération marifaw maliyɛnw n'u y'a ci so la bilayi so bɛ yɛrɛkɛ fila ye k'u bɛ ka wariw sɔrɔ cogo di ko jamana lankolon dɔ de bɛ k'u dɛmɛ a la a ko kuma la tuguni u bɛ ka nin wari ninnu sɔrɔ ka nin marifa ninnu san cogo jumɛn fana wari bɛ ka bɔ fan jumɛn ko dɔrɔgu affaire u b'o de kɛ maalankolon don k'u bɛ dɔrɔgu business de kɛ o dɔrɔgu business la u bɛ miliyɔn caman sɔrɔ u tɛ kariya fiyewu ni k'a don maramafɛnw na ka se ka minɛnw san o minɛnw bɛ bɔ jamana jumɛn na a bɛ se ka kɛ Rusi b'a la a bɛ se ka kɛ Amérique b'a la a bɛ se ka kɛ fan b'a la d'a ma nka quel qu'en soit o jamana ninnu de bɛ marifa dilan k'a ci ka na walasa u ka marifaw ka se ka marcher donc jɔn ye anw jugu ye est ce que anw b'o dɔn maliyɛnw anw b'a dɔn jɔn ni jɔn y'an jugu ye nin ko in na fɔlɔ wa mais pour que anw k'o dɔn fɔ an yɛrɛ de ka baara kɛ an yɛrɛ an k'an cɛsiri an k'an ka yɛrɛ jugu fɔlɔfɔlɔ minnu b'an fɛ yen nɔ minnu bɛ ka an juru min fɔlɔ dɛ an hinɛ tɛ maa minnu na parce que ninnu mɔgɔ ninnu ye dunanw ye ce sont des étrangers quel qu'en soit alpha anw dun minnu ye an yɛrɛ balimaw ye olu bɛ ka an suɲɛ des milliards et des milliards ka an bali baaraw ma ka ko caman bali mali kɔnɔ olu sababu la ɔ jugu bɛ tɛmɛ o kan wa kɛlɛ bɛ tɛmɛ o kan wa kumakan ɲɔgɔn foya bɛ tɛmɛ o kan wa mali an bɛ k'o de fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ fana ko faransi c'est pas parce que k'an bɛ nin ko to yen ko faransi bɛ ko dɔ kɛ k'an b'an ɲɛ cogo kan dɛ hali sini ni faransi ye fɛn min kɛ panparan an b'a tiɲɛ fɔ nka i bɛ ka de ko k'u bɛ ka taa ji fana ta ka taa di anw ka sɔrɔsiw ma a bɛ se ka kɛ o ye malo ye vraiment o maloya caman ko maliyɛn caman ko k'o ye maloya an ma ko président yɛrɛ man k'o bɔ a da kɔnɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ parce que bɛɛ ni hakilila t'o don jamana ko la nka quel qu'en soit réalité président ye mun fɔ c'est des réalités a bɛ ka kɛ a ko olu bɛ ka nin ko fɛn bɛɛ kɛ anw ka sɔrɔsiw ye wa k'u t'a kalama k'a fɔ ko faransɛw bɛ ka ko wɛrɛ kɛ anw ka sɔrɔsiw ye i bɛ kɛ nin bɛɛ fɔ a ka kuma la a ye ko minnu fɔ a ma sɔn ka don a détail la donc olu mɔgɔ bɛ fɛ ko ale ka ninnu gɛn ka bɔ ale ka jamana kɔnɔ ko jamais k'a ta kɛ ko f'a ka sa k'ale ta kɛ ni ye jamana ɲɛmaa ka kuma ye ale mun bɛ ko kalama ale mun bɛ wele su 1h du matin k'a sɔrɔ anw bɛ ka gɔrɔntɔ olu minnu ko k'u bɛ taa marché la sini 14h o y'a sɔrɔ olu bɛ gɔrɔntɔ la u bɛ ka sunɔgɔ f'u bɛ sogo i bɛ ka se ka wele 2h du matin 3h k'a fɔ ah maa dɔw sara nɔrɔ la sisan kisɛ cira dɔw la dɔw bɛ ɲini ka na sɔrɔ ala ka dɔw jigin ale mun bɛ wele don o don k'o fɔ ale de fɔlɔ bɛ bɔ kunnafoni kalama yanni anw ka bɔ a kalama n'i y'a ye ale kariyara ka nin kuma fasugu fɔ anw bɛɛ bilala i bɛ ka kɔntu la nka ko dɔw bɛ yen n'a ye nin kuma fɔ i b'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la malo don dɛ nka n'an m'an kɔlɔsi a tɔ bɛ kɛ malokojugu ye maliyɛnw a tɔ bɛ kɛ malokojugu ye ka sababu bɔ an yɛrɛ ka dantɛmɛ walew la a n'an ka ko faamuyalibaliw anw tɛ se ka continuer ta maliyɛnw k'a ye k'a fɔ an bɛ ka manipuler i b'a fɔ denmisɛnninw an t'an réfléchir an ɲɛ b'a la k'a fɔ ni ko mun bɔra dɔrɔn bɛɛ ko an ka taa marche kɛ an ka taa marche kɛ n ko marche fana maliyɛnw kun de bɛ marche la kɛkun de bɛ marche la anw ka marche kan ka kɛ mun ni mun kama maliyɛnw Sékou Boubèye Maïga il est le petit frère de Soumaïla Boubèye Maïga l'ancien premier ministre du Mali bɛɛ b'a kalama k'a fɔ u ye Sékou mun wele fɛn dɔ kama n da magara la kunna sini n ka émission na sabula k'a ye kumakan dɔ sɛbɛn présidence page kan Twitter sanfɛ o kɛlen a fɔra ko enquête bɛna kɛ waati min na Sékou bɔra ni ka se ka déclaration kɛ a ka page officielle sanfɛ k'ale de don nka a filila k'a ma dab'a kama
nga akumuna ke mo ko sa bay on ga jamana ni jamana baw ni nyoche France 24 mo ko manaka RFI mo ko manaka ko Mali jamana ko manaka États-Unis non ko États-Unis est un état voyou malien ah nous na ke kasara on ma chegu may ga wolele brigade d'investigation judiciaire là de kun ashirai uru manu le Israël no ah malien ni ala yɛrɛ ma ɲɛ ma i bɔcogo ma nɔgɔ ye n'a sɔrɔ i jo b'a la i bɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ a sira brigade d'investigation judiciaire la Mali k'u y'a ɲininka Djiku Mayiga nka bi a nana laban jumɛn na ko mandat de dépôt de dara a kan sabula u ka ɲɛɲini na brigade d'investigation judiciaire mɔgɔw ka ɲɛɲini na u ye ko ɲɛɲini k'a ɲɛɲini u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko dɔ kɔni kɛra cɛw min bɛ yen nɔ a jɛlen t'o la ɔ yanni ko ka ban u y'a bila ka taa procureur fɛ yen Malien procureur ye mandat de dépôt de da Djiku mun kan Djiku Boubé Maïga qui est le petit frère de Soumaïla Boubé Maïga Djiku Boubé Maïga ale mun bi baara kɛ présidence la Ibrahim Boubacar Keïta kɛrɛfɛla la ka communication kɛ présidence communication ale de tun b'o kɛ o ɲɛmɔgɔ de tun ye ale ye Malien a filɛ nin MCA la n'o ye Bamakɔ kasobonba ye bi a bɛna su passé a de ye kabako ye dɛ n'i tun ye nin fɔ kunun Mali kɔnɔ anw b'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ mais bi a bɛ ka kɛ la justice Malien justice k'a ka baara kɛ ne hakili la ni anw bɛ wulikajɔ kan ka ɲɛsin justice ma k'a fɔ vraiment, on va soutenir la justice en 100%. Mali, on a découragé là. Justice qui a donné que le peuple est derrière lui. Donc, directement, justice est découragée dans ce cas de barake. Nous de Wulikadjo n'a pas moi. Wulikadjo n'a pas qu'à Malien. Justice est une baramunke. Avec la yéra kafo mati bon malam Mali koro. Ali faye présent et ni koke jamana ko nebi nebi datu. Ah Malien, on bi gagner na ko na famo ko. On bi gagner na kele na famo ko mun bi se ka on bono la. Mun bi se ka to ambi teme jamana wera wonye aw yete Sénégal la wa Malien Sénégal mun ni abi santambo Quran ko mi tige Sénégal ba ko Quran mi tige on ga jamana kono choko muna Quran mi tige Sénégal ko ju wati do kala la wolofo yu Wulikadjo ke Malien ka marchike Sénégal o ka société me lubi Quran duma utara yin jini katake mangambay kuti jena e mulbala ko Quran ta ko jamana ko o kɛra sababu ye Macky Sall ye Wulikajɔ sabati Malien ka se ka ale kana système solaire Malien bi o de bi ka a lajɛ ka se ka Sénégal développer courant ti ka tigɛ Sénégal bilen fiyewu u tɛmɛn'o kan u nana système wɛrɛ fana o fana bi courant di jamana ma Malien o système fana bi Sénégal ni waati na ka fara système solaire kan ko a ka ca ni san damadɔ ye courant ti ka tigɛ tuguni Sénégal bilen ka sababu kɛ Sénégalais ka Wulikajɔ n'u ka kɛlɛ ye f'u bi courant feere jamana wɛrɛw ma jamana minnu ka surun ɲɔgɔn na i b'a fɔ anw n'an ka jamana ɲɔgɔn Mali yɛrɛ bɛ courant ta Côte d'Ivoire de fɛ tout près Côte d'Ivoire anw ko Côte d'Ivoire mun kɔnɔ ni Français bɛ a jamana kɔnɔ Français dafalen don Côte d'Ivoire kɔnɔna na u bɛ yen a bɛ san caman bɔ Ivoirien minnu bɛ yen nɔ ni Côte d'Ivoire kɔnɔna na Abidjan ka taa fo Bouaké Malien Français caman ba bɛ o jamana kɔnɔ mais malgré tout ça Côte d'Ivoire bɛ ka développer Français bɛ yen nɔ u dagalen don Ivoirien da la malgré que Ivoirien b'a dɔn k'u b'a la k'u ka intérêt de ɲini nka olu fana bɛ Français t'u ka intérêt ɲini na u fana bɛ k'u profiter Français la u fana ka nafolo don u ka économie kɔnɔ n'u kokɔrɔ waati min na u ɲɛ b'a la ils sont solides fɛn mun ka d'u ye u b'a kɛ France la France Ivoirien bɛ k'o de kɛ o Ivoirien kelen bɛ ka courant di anw ma hali anw tɛ malo Sénégal kelen fana la même chose Français joli bi Sénégal bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Macky Sall ni Français de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni ko bɛ kɛ Macky Sall ni c'est-à-dire Alassane de wele pourquoi mais olu bi anw ye pourquoi olu ma anw ye est-ce que olu ma sɛbɛ kɛ malgré que la France est présente olu ma baara kɛ wa est-ce que olu ma baara kɛ Malien u ka jamana bɛ ka taa ɲɛ Français bi n'i taara Sénégal bi na i b'a ye k'a fɔ fɛn caman de bɛ minnu développer la Sénégal i b'a fɔ k'i bɛ Europe on est Sénégal les pays jamana kelen nka an baarala ka bɔ ɲɔgɔn na waati min na Léopold Sédar Senghor était le président an ka kow dabila la bi e ka taa olu lajɛ olu ye anw dan n'i y'a fɔ caman b'a fɔ ko kɔgɔji bɛ yen o ma kɔgɔji tɛ Laginɛ yan ko kɔgɔji bɛ Laginɛ kɔgɔji bɛ yen mais malgré tout Laginɛ bɛ kɔfɛ parce que Laginɛ bana tubabu ka fɛnw bɛɛ la o de y'u coron dingɛ kɔnɔ k'a kɛ dusubakɛlaw ye mais bi u b'a fantanya la Sénégal tɛmɛna anw na Côte d'Ivoire tɛmɛna anw na ce n'est pas normal et que Ala ye dugumakolo fɛn fana dɔ d'anw ma a ma di olu ma est-ce que anw de sɔnna baara la est-ce que nous sommes des visionnaires est-ce que nous sommes des patriotes anw bɛ jamana ko kuma fɔ est-ce que a b'an dusukun na anw bɛ ka ɲinɛw nin bɔ ka taa n dabali ko ninnu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa minnu b'an dɛmɛ maa minnu bɛ avec plus de 200 et quelques milliards de an ma san o san k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye hali n'u b'u ka nafa ɲini nka u bɛ ko dɔ kan ye o wari 200 milliards mun bɛ na an ka faama juguw bɛ o bɛɛ de suɲɛ k'o bɛɛ dun ka sɔrɔ k'an kari ka su Faransi kan u b'an nɛgɛ ka k'a kan o y'a sɔrɔ olu kɔnɔ fara an ka wariw la n'o kɛra
nous mana genga ko on ga jamana ko on yɛrɛ ma bɛ ɲɔgɔn ɲini yan o Côte d'Ivoire kelen olu de bɛ ka courant di anw ma Maliens olu de bɛ ka courant sama ka na Mali kɔnɔ malgré que le Mali barrage joli joli bɛ anw ka jamana kɔnɔ le barrage de Markala le barrage de Sélégué le barrage de Manantali Maliens bon barrage joli joli bɛ mun bɛ se ka courant di anw ma a bɛ se ka an ka sous-région bɛɛ servir o bɛɛ taara faillite la bi o si tɛ ka nafa ɲɛ Maliens dunga fa an dɛsɛra o la ka sababu kɛ ko caman tiɲɛna le barrage de Manantali Maliens le barrage de Sélégué ani ka fara Marakala barrage kan ninnu minnu bɛ yen k'u bɛ se ka courant di Maliens ma Maliens a bɛɛ kɛra dunko jugu ye u ye dunun kɛ Maliens ka sonyɛliw kɛ ka wariko dunjuguya kɛ Maliens walahi fo ka anw segin kɔ ka se ka an ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ tiɲɛ e ka nin lajɛ ni ɲɔgɔnna yɔrɔba bɛ anw bolo n ko n'i taar'i jɔ Manantali barrage la Maliens ka Manantali lajɛ walahi f'i ma se a segin a ma dugu min dilanlen don courant yɔrɔ dɔrɔn ka se ka courant distribuer jamanadenw ma an dɛsɛra pourquoi dunko juguya sonyɛni manamana ko u bɛ wari de dun u ka ɲɛmaa minnu mana bila ɲɛmɔgɔya la n'o ma kun bɔ miliyɔn caman ni miliyari caman na ka taa sunkurutigɛw ni manamana ko kɛ u ti lafiya n'a dɔw bilala ɲɛmɔgɔya la f'u nisɔn bɛ diya parce que u b'a dɔn k'a fɔ Maliens ka sira tɛ nin fɛn ninnu na ka se k'olu contrôler anw kan ka wuli ka jɔ kɛ nin ko kelen kelenninw de la pour que nin bɛɛ ka ɲɛ anw bolo anw ɲinɛna o kɔ minnu ye baara kɛ u filɛ ka na servir san 10 dɔrɔn Sénégal tun bɛ i b'a fɔ anw bɛ cogo min na courant ko la courant bɛ tigɛ mais bi courant tɛ tigɛ Sénégal bilen a banna vous pensez que c'est normal vous pensez réellement que anw ka misère ye Faransi de vous pensez réellement que anw bɛ ka ɲani o ɲani kɛ Faransi de bɛ ka ɲani bɛɛ su anw kan ala Maliens an kana ɲina an ka ko kɛtaw kɔ an kana ɲina ko mun bɛ an yɛrɛ ka ko cogo min bɛ ka kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲina o kɔ Bouye y'o faamuya Ousmane Chérif y'o faamuya Mamadou Djigo y'o faamuya ɲɛmaa fɛn bɛ u bɛɛ b'a dɔn ko nin kuma ninnu ye tiɲɛ ne bɛ ka mun bɔ da u b'a dɔn Cɔrɔmɔnjɛ bɛ ka kuma o kuma fɔ lɛkɛsɛ don walahi tan don kelen t'a jɛ n'anw bɛ tagama an bɛ tagama nin ko ninnu de la n'anw bɛ tagama anw bɛ tagama nin kɔfɛ sugu de la dunga juguya ka se ka dabila Mali kɔnɔ cogo min na anw t'anw cogo ye nin de ye Maliens anw wuli ka jɔ ye nin de ye il faut voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui Côte d'Ivoire ye Afrique fierté de bi Côte d'Ivoire bɛ jate jamanabaw fɛ bi n bɔra k'a ye d'autres jours u bɔra ka classement mondial kɛ Afrique kɔnɔna na n'o ne ko classement mondial Afrique classement jamana minnu bɛ jamana minnu ɲɛ Maliens walahi bilahi i b'a dɔn an ka jamana ye Sénégal bɛ anw ye Côte d'Ivoire bɛ anw ye hali Burkina kelen kelen mun filɛ ni ji tɛ Burkina bɛ anw ye anw bɛ se k'o faamuya cogo di il y a que des fleuves artificiels au Burkina mais malgré tout ça olu bɛ ka baara kɛ olu fana bɛ ka tɛmɛ anw na ala de ye fleuve Niger de anw ma ka tila ka dugukolo d'a ma k'an ka sɛnɛ kɛ ka a lajɛ tuguni ka bagan mara yɔrɔ ɲuman d'a ma ka tila ka sanu bila an ka dugumakolo kɔnɔ Maliens fɛn camanba bɛ Mali dugumakolo kɔnɔ bilahi talahi anw dɛsɛ o la sabula ɲɛmɔgɔ jugu de bɛ ka sonyɛli kɛ u dɛsɛ bɛ ka emploi créer ka jeunes bila yen k'a kɛ marako jugu ni dujugu ye anw ɲinɛna obligation n'o tagamaw kɔ ka taa ɲɛ bari ko jamana minnu na mɛ an dɛmɛ k'olu de nɔ don Maliens ne bɛ kuma kelen fɔ aw ye sini marche ko bɛɛ ka bɔ ko ka Faransi lataa ne b'o de fɔ ne tɛ mɔgɔ juguya la an tɛ mɔgɔ juguya an tɛ mɔgɔ si contre la Faransi ka taa ala ka Faransi taga ni Faransi taara an bɛna fɛn wɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye mun tɛ Bouye ma bɔ k'an ka kuma sɛbɛntiya an ye kuma bila k'a fɔ n ko Bouye ko k'an ma kuma fɔ an y'a susu k'an yɛrɛ baara kɛ bolo mɔgɔ wɛrɛ la tuguni dɔ bɔra mɔgɔ wɛrɛw tilala ka bɔ tuguni ni k'a lakɔniya k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko Bouye ko mɔgɔ ka bɔ k'u ye ordre di ko bɛɛ ka bɔ le 10 u ye vidéo bila officiellement bɛɛ ka taa lamɛn a bɛ ouverture média page kan anw ka segin kɔ jɔn nɔ don olu le nɔ don anw ka ɲɛnɛjigiw olu le nɔ don anw ka segin kɔ olu le nɔ don anw bɛ ko o ko la bi bi in na olu de nɔ don wa o zone mun filɛ nin Maliens n'o ye société marocaine o zone kelen mun bɛ yen n'a bɛ Bamako kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la joli de bɛ di o zone ma par an plus de 9 milliards de francs CFA k'u ka Bamako lasanuya u ka Bamako ko k'a jɛ ka Bamako kɛ petit Paris 9 milliards de bɛ jate ka di ninnu ma san o san pour que Bamako ka se ka kɛ jamana ɲɛnama ye jamana sanuman ye aw ka t'o lajɛ bi a ye taa Bamako la o baara bɛ cogo di o 9 milliards mun n'a bɛ ta ka di tan nin cogo ye n'an ɲɛ b'a la ko tɛ ka taa ɲɛ an ye wuli ka jɔ kɛ nin ko la a bɛ waati min maa si ma kɔfilɛ an na o 9 milliards bɛ se ka ta k'a lajɛ ka daliw da yɔrɔ la k'a lajɛ maa minnu ka baara ye nin dans les différentes mairies de Bamako u ka wuli ka jɔ kɛ ka yɔrɔw lajɛ ka daliw da ka botolijiw ni fɛnw bɔ yen ka wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ ka emploi wɛrɛw créer ka jeunes bila bila minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ɲɛsin nin ko ma mais ozone dɛsɛra Bamako nɔgɔ kɔrɔ maa kelen tɛ se Bamako nɔgɔ la Bamako nɔgɔ bilahi talahi n'i ma fara ka kɛ i laban i bɛ taa woyo fɛ o 9 milliards de bɛ ta ka di olu ma ten anw bɛ ka tɛmɛ o cogoya la ten an ɲɛ b'o nɔgɔ nɔ on voit que an ka wari an ka jamana kɛsu wari de bɛ ka ta ka di nin kɔfɛ sugu la
Ami yingal li tagamo de kako na yabala ce n'est pas normal ami tagama akola o de tama kunyi fa na anyi no beko ko misère français anyi no beko ko gela mun ba na ko abe français o tekye bi o tekye shini billahi mamuno fo ye ngalo tike ngalo belebele ba o ya tike vous faites au contrôle de manipuler on va essayer de faire français hein ou bien il kana faka ou bora kana mali nyama baro me ko 9 milliards de makele 9 ouais monde na folo plus de 9 milliards hein kay ba jabate nyama mun bi kay jabate mu taru dotu kasola afora ko mo ba ngona ko fana mu ko c'est des milliards ou ya madame do ma sara dron milena on arrive à encaisser plus de 30 et quelques milliards non malien a yetse ka foka mo ça va dron milena ou ça va dron milena milliards d'euros bor lu ka ko on doit ko zunga chambre ko do ba ila ka fo nazira mo bidu ma dumuru billahi an mali trésor an mali kesuba abi fana folo la kutu on yana o beko ko senga e français vous savez ngalo ke ma wala ngama aklima ote na akla bi ko kuma ma aklima o le kuma mu famia o le ba do mi fenga mu vo aklima o mi ka kuma ni urudi parce que ma mu me ko akli la uru ko ni do be parce que ba do mo do be uru ba ko mi ko ala era kuti ko ala era kuti ko na ko para ma de no be ko ba ko ani ko no fara ko fu ira wala ko ni fu ni bien wa ko tiete il y a des gens même qui sont comme ça naturellement ils m'ont ko no fu ka muta ka fara voilà derke il fu de ni il bien de ni il so wa ko e tekne ça c'est faux comme ça que tu peux ou que tu peux ou bakaya il y a des gens qui sont comme ça naturellement bon lu ti ko famia pa lu ti ko famia fo nu ya e ko na atara ka mboro da bu so ka famia wa so on mo famia le on ya famia ka ba ala kanisa baba be mariam jamana ndi chika on balole to ya jamana ndi chi kondan da sa ko fo ko mungare on ya bala ko mu mai ka mi stram mo nye ko fo billahi anto ke manati jutoi on ga jamana kanu de bana o de bambla de bara fasugula anga jamana kanu de bana o de ba to am boka ki fasugula fo kana o akli da nyana akana bo ma shi kana bo kata inye shi kata fo ko franci ta ka bo anga jamana kono franci bi ta ka bo anga jamana kono ni condition ni franci ta amna mu ni ngai bo de fo on ga se ka da ila ni kubike jamana présent ibila ke jamana présent ka komuni ko nge jamana kono ibo de fo jamana do pour que jamana do nga dana daika na se ka giringa na jamana do ay nga présent ni ngira présent mi se ka jamana bo nokola on dara o tigila ka tugoko o e bakanya de malion o e bakanya de ni ko kibi mo ge na biga jamana kono on bi fe français ka bona ni français bona jamana kono am se ka ninke am se ka ni sigi senka am se ka ni walia am ama ko ay kuma mo pourtant c'est vrai on to ko tinga do français ke no bona jamana na ka wuli tekli ko ndre ko beko ko an wuli an ta français gele fana bi tugo an ta français gete sans chercher à comprendre conséquences faut eta era bo no conséquences ta ma jigida alaka mo na to do fana bo rifo ko ni français ka ma jigida alaka abo ni na ko jamana ko jamana ko sigme ala ko de ka malion Allahu akbar ko lembe ibaye ka fo mali ko fana mina o misali de o ma ko famia wati do kala la yero ni di pali malion ni pali am ne jamana ko amba fo ngo ni pali fure de kay non ndi mo ko pali waya ni pali fure de kay ami keleke pali fure ko la ka soro ko mo ke sababu de ngana pali di ama anto kele famita pali fure kele me tango de fo quoi yero soso ani nogo de ke sababu de ngana se ka pali dama parce que ni nogo bi jamana kono o de bi na ni soso yi o la ni soso yi kindo avec pali donc au lieu que anga nogo kele on bi ta pali fure de ka ba ko no chen pali fure mai mo masa non ti mo kele ni pali fure non ti mo kele sa ni mai ni kai et que anga kele kanga ke ka nogo de kele folo ko bo anga jamana ko ne ka kuma bi uri ira o ba ira ka fo anga kele kanga ke folo mi o entre nous les maliens les dirigeants qui sont corrompus les dirigeants qui sont en train de nous voler les dirigeants qui n'ont pas pitié de nous olu de kanga ke anga kelo ye kulu kele folo o ka redresser nous le redresser to war bi na jamana ko war bi circuler donc économie bi buya entrepreneur bi na nga jamana ko kana investissement bawke amana na folo so am se ka mina nyimo sanga danga filifili tukuma malgré tout ça le gouvernement de malaka baranyuma ke sisa olu kana ne mina nyimo kana duma olu bi ku seko munke ni bana ni to farla baraka ka se ka zon datugu kana folo chama so atobi hiwa on bi ka nyina odi ko kata ke palifura to awu mun na mande mande dina mun na makatulu ke e ke kele re juma yoro e juma na anyina loko malion on kungulo abi barake ko on bi barake ni ma kungulo ma fana di ko be ki kungulo ti barake on ni tika nwani ani bi se ka nwani mun na ni conséquences mun yira la wala bi so ka danga kungo la do fana bi kin quoi nga nous on continue on bi te meri kin sra on est pragmatique na yi mun wanda le mbola amado ko kin yado andi awso so wanda uja fo ka dinyo
wa machit na onzra neni baw parce que do be niafo do rek la kanene ne kunu ko le changer ko français resa ko français na folo dinema ku ile san ko a ko le da changer ko na ma de bikata a o kuma donc ni yebe kinga na ne kan baw ma ko foka foko parce que ko no foko ko le changer. Moi j'ai toujours les Alchini ni français ko ne be do français la ne be français do ko ya très bien ni français mu ngam ko na kamay on a obligé de jouer Alchini on be français contrôle. L'autre jour, vous avez dit que vous avez français fin d'autre, on ira au cours la Malion. On y a obligé de sabati. Nani comme on va y aller, on va la français quel est. On a dans français quel est la français quel est la français quel est. Faut attendre il reste quelque chose à nier. Ne combien au démo au décana on a l'outil principal. Non, au mot famille. Faut n'en au quoi docker n'ina. Non on doit connaître doyer n'en. Billahi tallahi. Ne ben d'adeta. Comme on met ou ne ka tiens bangini de akasema. On est dans les mots là où tu es c'est que tu as mon jaima. On va saler Maliens ay do que inchallah on bido boma ko semaine prochaine beta bara wuluma comme nous na kera ka décryptage ka ka sigi sinka ma obina ne ka tinye fonye ala timbe wallahi ami do de ke jamana ni am beta jamana kele ni ala ka barka do Mali la ala ka Mali tanye ami kuma ka mun bwanda ko ala ka famel ko nyuma di awma ala ka to alibi jamana jugo mun bi ko de encore ku yere ka foso do nyuma ka to foso do nyumonte wallahi mal ala ku be ko ita fiena dans les jours à venir on est dans le moule ala boke wa ala ka Mali tanye Malion ami droke o mhoy ka droke jamana bay ka kla ko mhoy nu bana ka udaga mamu be kuti Mali fe Malion aya mo nyina ala ku danga munu bana be kuti fe Mali ngatanye ala ku danga munu bana be kuti fe na Malion bolé no wala ala ku danga Malion ala ku taknye munu bana be ku be fe na Malion sengene de ka Malion woshile ka anga malo Malion ala ku taknye ala ku nyefla chipo Malion ami droke fana mamu be ku uti fe nganye anyana uti fe ngante bana jamana yoroka vous dites qu'on a fait Nigérien n'a pas un an au Niger alors que baigner flatchi Malion alors que daw kala alors que daw fara Malion on bo do le ma jugu uti fe na on bene billahi Malion on mo anyana wa ala ba do ne dali mal amina ya rabbi wa ala amina fa Malion bi do le ngala nyine munye no e jamana ko ya atanye dali mal abi tanye wa ngo blika jo ande sali la fiu fanga sa on boke billahi Malion andale mbola wa mboke wa bi kene kungorota ani nisoja bilibili Malion otina nimisa fo isorola France Italie ti arranger fo ka dinye wuli mise kuma ika mbisi ka prêt atan arranger buye koloshi tikidi adama nyoro ngabi mun kalama adama ka sokodana ale yebe mun na mun bi France ni Amerique ni États-Unis ni Europe jamana ani Canada on nyetola nous koloshi tukudi koloshi de dru afay koloshi dama yana katasa nyedu France de grâce abi ni buye fayre tarasa France ngani ya buye mabo kapere tu no buye kuma kunye niyo akanga bona ni akere kun mais amaso ma fo non aya fo France kata na kunda da bo fo mamundo alamene wa ko kati sram machine be mo la sram mamundo ga chifo anga president o sanga ga chifo mo bara buye numu dube no ku sigledo rujigi aljine dronde ko sabro kata aljine na o do amina ko ami drone ke jamana ala ka fame ko nyumanda ma Mali ala ka tanye Chorno Ndjebi Befo Gabewale Limano, journaliste, chroniqueur, ouverture média là. Votre agence de communication, presse en ligne. Ambe Fouli Blaouye Kafo, Akambe Wature, et que Dieu bénisse les Mali. Au revoir et à la prochaine.